سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام، اور فانِ مکھن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی لوگ کرونا کو نہیں بھول رہے، اوپر سے جنگ اور اوپر سے ایک اور پرابلم شروع ہو گئی اس وقت۔ سوشل میڈیا پہ بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور جو پریس نارمل ہے وہاں پہ بھی اس کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ خاصا یہ کیا معاملہ ہے جو شپ پہ تقریباً بتائے جا رہے 100 سے زیادہ لوگ اس وقت ہے، اور ان میں سے 3 کی یا 4 کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے؟ یہ ارجنٹائن سے ایک شپ جو ہے کروز جو مسافروں کو لے کے سیرے کرواتے پھرتے ہیں، اس شپ کے اندر ایک جوڑا چڑھا تھا ارجنٹائن سے، اور ان میں یہ بیماری کہنا چاہیے پہلے میاں بیمار ہوا ہے اور پھر وہ فوت ہو گیا، اور اس کے 2 ہفتے کے بعد پھر بیوی بھی جو ہے وہ بہرحال ان کو وہ جو نیکسٹ وہ تھا اسٹاپ وہاں پر ان کو مار دیا گیا تھا، بیوی کو بھی اور اس کا چیک اپ وغیرہ کیا گیا، لیکن اس دوران جو ہے وہ اور بھی مسافروں کے یا اسٹاف کے لوگوں کو یہ بیماری لگ گئی تھی، تو ان کو بہت سارے جہاز کو پھر روک کے، وہ جگہ کا نام مجھے بھول گیا، تو ہم سب جزیرہ ہے وہاں پر پھر پورا اس کی چیک اپ کیا گیا ہے، تو کافی مریضوں میں وہ بیماری پائی گئی تھی۔ تو اب اس میں سے وہ جو مریض جہاں جہاں اترے ہیں وہاں یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ تو رستے میں کئی جگہ شپ رکتا ہے، لوگ چڑھتے ہیں، نئے سوار ہوتے ہیں، پرانے اتر جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے بعض جگہوں کے اوپر یہ بیماری جو ہے وہ آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے ان شپوں کے اوپر جن شپ سے یہ لوگ اترے ہیں اور جن جن علاقوں میں گئے ہیں۔ تو جرمنی میں بھی کوئی ایک کیس پکڑا گیا ہے علاقے میں، اور وہاں پر بھی فوری طور پر جو ہے وہ پوری وغیرہ کی جا رہی ہے اور پتہ لگوایا جا رہا ہے۔ اس کا نام بھی لیا انہوں نے اس بیماری کا، لیکن میں تو ایسے میڈیکل سمجھ نہیں رکھتا، اس کی وجہ سے اس کو پہلی دفعہ نام سنا ہے میں نے وہ اس بیماری وائرس کا۔ کہتے یہ چوہوں سے کوئی بہرحال بیماری جو پیدا ہوئی ہے، اور اس وقت لوگوں میں کافی خوف پایا جنگلی چوہوں سے کہتے ہیں، جنگلی چوہوں میں یہ بیماری جو ہے وہ عام طور پر پائی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ ان جنگلوں میں چوہے پکڑ پکڑ کے تو ان کے اوپر تجربات کر رہے ہیں جہاں سے بیماری شروع ہوئی ہے۔ فرض کرے اگر یہ دوبارہ کرونا والی صورتحال ہوگی تو لوگ جس طرح خوف میں مبتلا ہیں، پہلے کرونا پھر جنگ، اب یہ ایک اور نیا پرابلم، تو کافی مشکلات شروع ہو جائیں گی پھر۔ ہاں جی، دیکھیں کرونا کے بعد سے بہت زیادہ کرونا نے اتنی دہشت پھیلا دی تھی ساری دنیا کے اندر، تو ظاہر کا جب بھی کچھ بیماری ذرا سی پتہ لگتی ہے تو لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو ادارے ہیں باہر وہ اس طرف متوجہ ہو گئے اور امید کی جاتی ہے کہ اس کو پھیلنے سے بچا لیا جائے گا۔ ایک اور جو اس وقت یہاں پہ کہہ سکتے ہیں چنتا شروع ہو گئی ہے کہ اگر پیٹرول کی یہی قلت رہی تو پلینوں کی آمد و رفت ڈسٹرب ہو جائے گی، بتائیے گا تھوڑا سا اس کے بارے میں۔ لیکن کل پہلی دفعہ جرمن جو فلو ہافنس کی جو آرگنائزیشن ہے ان کی فرمان وغیرہ، انہوں نے کل پہلی دفعہ اعلان جاری کر دیا ہے کہ 20 ملین مسافر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوں گے، پر اس کی کمی کی وجہ سے ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسا ان کو امید نہیں تھی کہ بھائی کوئی نہ کوئی حالات، لیکن یوں جنگ کے جو معاہدہ ہے اس میں دیر لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے اب انہوں نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ تو اگر جرمنی جیسے ملک میں بھی اگر یہ کیفیت تو ظاہر ہے کہ باقی ممالک کے اندر حالات جو ہے متاثر ہوں گے، اور ایئرپورٹس وغیرہ جو ہے وہ پھر جہاز نہیں چلیں گے، تو ظاہر ہے ٹرین تو چلیں، ابھی زیادہ تر ٹرینیں جو ہیں وہ اس پہ چلتی ہیں الیکٹرک کے اوپر، تو ان کو خیر اتنا اثر نہ پڑے جتنا کہ فیول جو چاہیے ہوتا فوری طور پہ ہر جہاز کے لیے وہ زیادہ متاثر ہوگا۔ جنگ کا معاہدہ ہوگا نہیں ہوگا کسی کو ابھی تک اس چیز کا پتہ نہیں، لیکن ایران نے تو نیا اعلان بھی جاری کر دیا کہ جو انٹرنیٹ کیبل اس علاقے سے گزر رہی ہے وہ بھی ہمارے قوانین کے مطابق چلے گی، ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی خرچہ مرچہ ڈال دے، جس طرح
इस वक्त शिपों के ऊपर उनका इसरार है कि यहाँ पे पैसे दे के जाएंगे। तो एक तरफ तो ऐलानात हो रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात के करीब पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ तो ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे कि कोई करीब करीब के। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं या दुनिया के जो ममालिक हैं, वो इस जंग को खत्म करने की कोशिशों में मसरूफ है। और ईरान की हरधर्मी कह लें या ईरान जिस तरह अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है और हर चीज का वो ख्याल करके कोई जल्दीबाजी में फैसला नहीं करना चाहते, क्योंकि ईरान भी ये समझता है कि एक दफा मौका पैदा हो गया है कि भाई उसकी बात को वो मनवाने की पोजीशन में आ गया है, तो वो उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। वो एक ऐसा लॉन्ग रन मुआहदा चाहता है कि जिसके अंदर जंग का लफ्ज जो है वो निकाल दिया जाए कि इन मामला के ऊपर ईरान के साथ जंग नहीं होगी। तो इसलिए इस वायदे के अंदर जो है बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। ये गारंटी देना अमेरिका की या किसी और किसी कि भाई ईरान को कोई नहीं छेड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो जाहिर बात है कि इसके लिए फिर बहुत ही एहतियात के साथ बात बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया का जो माहौल बना हुआ है वो यही है कि चाहे वो यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो ईरान की जंग हो, कि भाई इस वक्त जंग के माहौल से जो है जो दुनिया को निकाला जाए। अगर जंग के माहौल से दुनिया को निकाला जाए, मगर साथ साथ झड़पें भी हो रही। वो झड़पें तो जाहिर बात है कि जब अभी तक कोई मुआहदे की तरफ जब तक नहीं पहुंचते उस तरह तक तो जाहिर है कि अपने आप की जो जिस बात के ऊपर उन्होंने जिद की हुई है, इस बात के लिए वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि वो अगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाया जाए तो फिर जाहिर बात है झड़प तो उस वजह से हो जाती है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि वो जंगबंदी का जो मुआहदा हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी कोई मुल्क जो है वो करे। मतलब एक और चीज बताइए कि 7 का दोबारा ट्रम्प साहब ने धमकी दे दी है कि कोई गोला हम उसके ऊपर डाल देंगे। साथ वो कहता है अगर मुआहदा, तो धमकियों का सिलसिला क्यों नहीं बंद हो रहा? देखिए, ये तो प्रेशर में एक दूसरे ममालिक को प्रेशर में लाने के लिए ये धमकियां जो है वो दी जाती हैं, ये धमकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अंदरूनी खाना इस हर में जैसे मैंने कहा कि दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि हाँ अंदरूनी खाना जो गुफ्तगू चल रही है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुआहदे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। वहाँ के हालात जो मजहबी दिन ब दिन उस पर बात हम करते रहते हैं वक्तन वक्तन। ये अभी फिर उलमा ने सोशल मीडिया पे ये बयानात जारी कर दिए हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश शुरू कर दी है। ईद में तो काफी दिन अभी पड़े हुए हैं कि अहमदी जी पाकिस्तान में कुर्बानी नहीं कर सकते। तो क्या देखते हैं ये हर साल इसी तरह ही चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान में इस किस्म के बयान जो करने वाले मौलवी है ना वो तीसरे दर्जे का मौलवी है, जो जिसकी रोटी पानी जो है वो उसने मदद के नाम पर कमानी होती है। तो इन बातों से मतलब अगर हुकूमत थोड़ा सा भी अगर स्टेप ले, अगर इनको चुप करवाना चाहे, इनको 25-30 हजार का महीना दे रही है, अगर वो ये तमाम ये मौलवी इसी तरह के मौलवी होते हैं जो इस किस्म के बयान देने शुरू कर देते हैं। अगर हुकूमत चाहे तो ये बयान बंद हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत की तवज्जो जो इस तरफ नहीं है। हुकूमत तो है वो इसको इस दर्जे सरी को लेना नहीं चाहती कि वो मौलवियों के साथ जो है वो अपना झगड़ा खड़ा करे या मौलवियों को जो है वो नाराज करे। नहीं, तो खासा जहाँ पे हुकूमत को अपने लिए मुश्किलात होती वहां पे तो मौलवी को एक सेकंड में चुप करवा लेते हैं। यही है ना कि भाई दूसरे जिस कम्युनिटी को के लिए ऐलान किए जाते हैं वो कम्युनिटी को एक कमजोर कम्युनिटी है, उसके लिए हुकूमत नहीं, हर कमजोर कम्युनिटी जो पाकिस्तान के अंदर रह रही है अकलीतों की, उसके लिए हुकूमत नहीं दर्जे सही लेती। अब ये तो हुकूमत का वो है कि भाई अगर तमाम शहरियों को एक ही नजर देखे तो फिर वो यकीन उनको फर्ज बनता है कि वो फिर इन मामला के अंदर ही मुदाखलत करके तो कम्युनिटीज के लिए जो है अमन सुकून का माहौल जो है वो पैदा करें। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में खसूस पंजाब में ये माहौल नहीं बन पा रहा। अच्छा, एक इसमें आपने हुकूमत की बात की, खासा वो नंबर भी पुलिस का ही दे रहे हैं कि अगर किसी को कुर्बानी करता देखे तो 15 पे कॉल करें और पुलिस फिर आके जो भी कार्रवाई करेगी तो इन्हें मजहब की उनके ऊपर। तो
हुकूमत खुद पे बस है, इसका मतलब कि हुकूमत ने तो खुद ही जाके कार्रवाई करनी होती वो ये इसलिए करते हैं कि भाई लोग खुद अपने हाथ में कानून ना दें, क्योंकि माजी में ऐसे वाकयात होते रहे हैं, कभी खुद लोग जो है वो उस फैमिली को तंग करना शुरू कर देते हैं, उस फैमिली के साथ जो है मारकुटाई वाली कैफियत पैदा हो जाती है, या हमला करने की कोशिश की जाती है। उससे बचने के लिए उनका जिसको शिकायत है वो पुलिस को इतला दे, फिर पुलिस मजीद कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। बहुत शुक्रिया खान साहब। नहीं, कल सऊदी अरब में मेरी बात हुई और वहाँ जो पाकिस्तानी है, कल गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी एक बयान जारी किया कि कोई पाकिस्तान में लोग दुबई वगैरह से नहीं आ रहे, लेकिन जो भी आ रहे हैं उनको वीज़े की प्रॉब्लम है, तो ज़ाहिर है वीज़े की प्रॉब्लम की वजह से वापस आने, और ये जो सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है ये प्रोपेगेंडा है। और यहाँ पे सवाल तो वही आ जाता है कि कोई तो वजह है कि ये लोग वापस आ रहे हैं। सऊदी अरब में कुछ जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि हमारे माली हालात ठीक नहीं है, जब से ये जंग लगी है उस वक़्त से बड़ी मुश्किल का शिकार है, कारोबार या जो भी नौकरी-शोकरी कर रहे हैं, वो भी काफ़ी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ। और मैंने उनको यही मशवरा दिया कि सब्र से यहाँ पे बैठे रहो, तहम्मुल से, वापस जाने की गलती ना करना, क्योंकि इतने पैसे लगा के आप लोग यहाँ पे आए हुए। और जिसने मुझे ये बताया, वो एक गलती पहले कोरोना के दिनों में दुबई से वापस जाके कर चुका था, फिर वहाँ पे काफ़ी खज्जल खराब हुआ। ज़ाहिर है जब जहन्नम में पहुँच जाते हैं आप तो पता नहीं चलता फिर किधर जाना, किधर नहीं जाना। आज ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो ऐलान कर रहे थे कि यार खुदा का वास्ता पाकिस्तान ना आना, हमने तो मोटरसाइकिल बेच के फरोख्त करके तो साइकिल ले ली है। तो मेरा ख्याल है कि अगले प्रोग्राम में शायद से पैदल ही नज़र आए वो ये लोग। तो भूख अफलास हर तरफ है, हर तरफ जो हालात हैं वो आपको बताते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।